प्रभुत्व निकटरे पुणी जीशु ख्रीष्ट प्रकाशित हेबा समय जे अनुग्रह आम मान बर्तिब से संपूर्ण भरोसा रखा प्रभु कहते कारण विश्वासी भरोसा बंचब जदि भरोसा ना तेज आम कौन को देखिए चलवा आम प्रभु भरोसा करवा दरकार प्रभु आम समस्त विषय पढ़े ने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मात्र तुम मानकर आह्वान करता जेपरि पवित्र तुम्हें माने मध्य आज्ञावह संतान परि समस्त आचरण रे सही परि पवित्र हुओ हालेलुया आमे तो परित्राण पाइछु किंतु आमे माने पवित्र हेबा दरकार कारण आम परमेश्वर जे मानको आकर्षण करिसंती जे मानको किणी छंती से पवित्र अटंती तेणु आमे पवित्र हेबा दरकार जेनु लेखा अछि तुम्हें माने पवित्र हो कारण आम्हे पवित्र आउ जे मुखापेक्षा न करी प्रत्येक लोकर कर्म अनुसार विचार करती ताहाको जदि पिता बोली समर्थना करूछ तेबे आपणा आपणा प्रवास काल सभୟରେ କ୍ଷେପଣ करो हालेलुया जे परमेश्वरको आउ तुमे भय करछ जेनु लेखा अछि जे मुखापेक्षा न करी सत्ରରେ लेखा अछि प्रत्येक लोकर एटा कल्पना से सबुदिन वाक्य प्रचार करूची कि बेसुरा रे भलरे गीत गाउची आत्मा सहित बोली कि मते बड़ पुरस्कार उठे देबे नाही मात्र मुखापेक्षा करिवे नाही मोर कर्म अनुसार मते प्रतिफल देबे से परमेश्वर जे विचार करता ताहाको जदि पिता बोली भाबुछ समर्थना करूछ तेबे आपणा आपणा प्रवास काल जेते दिन बंचिथिबो पृथ्वी रे सेते दिन जाए प्रभु को भୟରେ କ୍ଷେପଣ करे एटा कहिबी भୟରେ जदि आज रविवार शीघ्र शीघ्र काम करबो ठीक समय आसबो ठीक समय आराधना ठीक समय प्रार्थना ठीक समय साक्ष्य ठीक समय वाक्य सुनि के हम प्रभु को धन्यवाद दे ताकर अनुग्रह ने जीवा आशीर्वाद ने जीवा हालेलुया जदि हम प्रभु को जानि अछु जीशु ख्रीष्ट निजे सबुदिन भोर अंधार थाउ थाउ जाए से प्रार्थना करूथिले से पुणी आमे प्रार्थना करूछु कि जदि आमे प्रार्थना करूछु प्रभु जीशु ख्रीष्टकर उपस्थिति पवित्र आत्माकर उपस्थिति ताहाकर स्वर्गीय दूत मानकर उपस्थिति रा माने हाथ टेकी कहना मो सबले 3टा रो 5टा भितरे मो प्रार्थना वाक्य पढुछु बोली हाथ टेकंतु केते दुखर विषय जीशु ख्रीष्ट जे ईश्वर रूपी हेले सुधा से पृथ्वी रे प्रार्थना करूथिले कोन भाई प्रार्थना करूथिले से तो प्रभु ताको प्रार्थना करबा किछि आवश्यक नथला किंतु आमा को निमते से प्रार्थना करूथिले आमे जदि निज पाई निजे प्रार्थना करिबा नै निज परिवार पाई प्रार्थना करिबा नै ते माने की परे आमे प्रभु कोठारे आमे भल रहि पारबा आशीर्वाद अनुग्रह प्राप्त करि पारबा अनुग्रह केउ ठारु आसे प्रभु को ठारे आसे प्रभु को आरे निजर मुख उठाइले अनुग्रह आसे अनुग्रह की परि पाइबा सुई सुई पाइबा खाई खाई पाइबा दिन सारा बुली बुली पाइबा टीवी देखु देखु पाइबा नाही प्रार्थना करू करू वाक्य पढु पढु अनुग्रह पाइबा हालेलुया तेणु करी आमे सब भୟରେ प्रभु को ठारे दिन काटिबा जेनु तुमे माने जानो जे तुम मान पितृ पुरुष मान ठारे पितृ पुरुष मान ठारे प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा कि सुना पुणी क्षणनीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई बरं निखुंत निष्कलंक मेष शावक सदृश ख्रीष्टक बहुमूल्य रक्तरे मुक्त होई अछि हालेलुया आमे माने प्रभु जीशु ख्रीष्टकर बहुमूल्य माने रूपा सुना हीरा ठारू बहुमूल्य ताहाको रक्त द्वारा माने कोन ना मुक्त होई अछि से पाप अधर्म माने मुक्त होई अछि
ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ କ୍ଷଣନୀୟ ବୀଜରୁ ନୁହଁ ବରଂ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃଜାତ ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଚିରକାଳ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୁହେ ବାକ୍ୟ କହେ କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟ କହେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ କମା କେବେବି ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିବା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାତ ହୋଇଅଛୁ ଜନ୍ମ ପାଇଅଛୁ। ସେ ସତ୍ୟ କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ସେ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପବିତ୍ରତାରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୋଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ଜଗତ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣ ପରି ଏ ଘାସ ଫୁଲ ପରି ଯେମିତିକି ତାହାର ଶୋଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ମଉଳିକିରି ଛଡ଼ିଯାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି। ହାଲେଲୁୟା। ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏହା ସେହି ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟ ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି କେବେ ଛଡ଼ିବ ନାହିଁ ମଉଳିବ ନାହିଁ ଫୁଡ଼ିବ ନାହିଁ କୋଠେ ସରିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେଇ ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ରତାରେ ବଞ୍ଚିବା ସତ୍ୟତାରେ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।